Hello everyone. Good morning. How are you today? I wish you have good condition and I'm fine too. In this occasion, I would like to continue our material, but before we start this lesson today, please to say basmalah together first. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, student, let's start our lesson today. In this occasion, I'm going to continue for our last meeting. In the last meeting, we discussed about should not, yeah, and then should be and should have. And so sorry, in the last meeting, I didn't make a video for my explanation, but I just shared my PowerPoint. And today I have an explanation and with my video explanation, and then for additional material after should be, should have, should not, I'm going to explain about must and had better. All of the models of verb there used for giving advice or obligation or recommendation. Jadi modal verb yang ada di layar itu ada should be, should have, should not, must, ya, and had better. Modal-modal tersebut digunakan di dalam memberikan nasihat baik kepada orang lain maupun mungkin orang lain itu adalah teman atau keluarga ataupun yang lain. In the last meeting, I explained about this modal verb, yeah. As we know that modal verb, there are 5 modal verb as a general. The first, ability. Second one, permission. The third one, advice. The fourth one, obligation. And the last one, possibility. And in this occasion, we still use advice and obligation. So we discuss about should and must. Okay, I think you have watched or read this explanation last week, so let's continue. Okay, I will explain more about should, yeah. I want you to remember this model, the usage atau kegunaannya. We often use should when we say what we think is a good thing to do or the right thing to do, or to give advice, recommendation, opinion, or obligation. Jadi, modal should di sini sering digunakan ketika kita mengatakan apa yang ingin kita pikirkan, baik atau tidak, ya, benar atau tidak untuk dilaksanakan. Dan should di sini biasanya digunakan untuk memberikan nasihat dalam jangka panjang. Yeah. For example, the government should do something about the economy. It means that pemerintah harus melakukan sesuatu hal, ya, tentang ekonomi. Nah, di sini akan ada hal yang panjang untuk didiskusikan. Berarti ada nasihat untuk jangka panjang. Ekonomi itu tidak semata-mata digunakan pada hari itu atau saat ini, tapi untuk kedepannya. Nah, begitu. And then
We can also say you should be doing something when it is the best thing to do or what somebody is expected to do at this moment. Kita juga bisa menggunakan should be di sini untuk mengungkapkan sesuatu hal. Ya, jadi ada dua, should plus verb one and should plus be plus non-verb. For example, I really should be studying for my exam tomorrow. Yeah. I'm not doing it yet, but I think it is good idea to do right now. Jadi di sini kalau menggunakan should be ini juga merupakan persiapan. Ya, karena tidak harus dilaksanakan hari ini, tetapi untuk persiapan hari besok. Kemudian patternnya juga berbeda. Setelah should diikuti dengan bear infinitive, ya. Kemudian setelah should be itu diikuti dengan non-verb, bisa kata benda, bisa verb ing dan sebagainya. Okay, let's see the next. Okay, should not, ya. It indicates that should not use for stop. Ya, jadi modal verb menggunakan negatif atau should not berarti digunakan untuk berhenti, menggunakan sesuatu, berhenti mengkonsumsi sesuatu. Contohnya seperti itu. Okay, the usage we use shouldn't when it is not a good thing to do. Jadi di sini should not digunakan ketika kita memberikan nasihat kepada seseorang jika hal yang dilakukan oleh seseorang itu tidak baik untuk dilakukan. Ya, for example, Tom really shouldn't go out. He has too much homework to do. Tom tidak seharusnya pergi bermain. Dia memiliki banyak tugas untuk dikerjakan. And then the second one, you shouldn't smoke. It is not good for your health. Kamu tidak seharusnya merokok. Ini tidak baik untuk kesehatanmu. Jadi di sini yang pertama, karena si Tom itu memiliki banyak tugas, berarti tidak seharusnya si Tom itu pergi, begitu. Ini hal yang tidak baik dilakukan karena menunda-nunda mengerjakan tugas, nah itu tidak baik. Kemudian yang kedua, ya, yang bagi yang merokok misalkan, di sini tuh merokok itu tidak baik untuk kesehatan, sehingga diharapkan dengan kita memberikan nasihat, yang merokok itu bisa berhenti atau mengurangi. And then next, modal verb should have. What is the difference between should be, should not, and should have? After we learn about should be, and should not, should have means semestinya. Ya. Jadi kalau should have itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia adalah semestinya. When we use should have done, it means the first, it was the right thing to do, but we didn't do it. And we expected something to happen, but it didn't. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, ya, yang mungkin benar begitu, yang harusnya sudah dilakukan, tapi ternyata sama kita itu belum dilaksanakan. Itu diartikan dengan semestinya. Jadi contohnya, semestinya Pak Wahid itu memberikan materi tentang recount, harusnya mungkin hari ini, tapi belum Pak Wahid laksanakan, sehingga kita gunakan should have. And then for example, Henry should have finished his work 2 days ago. In fact, he didn't finish it. Jadi di sini Henry seharusnya atau semestinya sudah menyelesaikan tugas 2 hari yang lalu. Tapi faktanya apa? Faktanya belum. Contoh lagi,
semestinya tugas-tugas dari KD1 pelajaran lintas minat bahasa Inggris sudah dikerjakan semua. Tapi faktanya masih banyak siswa kelas 10 IPA dan IPS yang belum mengerjakan. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi antara fakta dan apa yang dipikirkan itu berbeda ya. Begitu. Itu untuk should have atau semestinya. And then it is the pattern should and should not. Ya, affirmative, you know affirmative is positive atau kalimat positif, negatif it is kalimat negatif, interrogative it is kalimat tanya. For example, you should go to dentist. So the pattern is subject plus should plus verb 1. And then for negative, you should not go to dentist. Subject plus should not plus verb 1. And then interrogative, should I go to dentist? Should plus subject plus verb 1 plus blah 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 or object ya, for example plus tanda tanya begitu ya. Oke. In should and should not, it is should be followed by verb 1. Jadi setelah should atau setelah should not ya, itu diikuti dengan verb pertama. Kata kerja bentuk pertama contohnya apa? Go. Ya. Bentuk kedua dari go apa? When. Yang digunakan yang mana? Yang go. Itu contoh. Kemudian yang kedua contoh lagi, verb pertamanya adalah drive ya. Bentuk keduanya ada drove. Nah, itu kalian pakai bentuk pertamanya, drive. Jadi kalau should and should not join with verb 1. Jangan lupa itu ya. And then should be. Ya. Kalau should be, you just use verb ing or non-verb or verb 3. Ya, for affirmative, subject plus should plus be plus verb ing or non-verb or verb 3. Non-verb apa contohnya? Kata sifat, kata benda, ya, itu non-verb. Verb ing juga non-verb. Karena apa? Di sini sudah maksudnya menjadi kata benda kalau verb ing. Ya, contohnya mana? Contohnya ini tadi. You should be doing the assignment. You should be careful. Nah, careful di sini apa? Verb atau bukan? Bukan. Ya, jadi setelah be diikuti dengan careful. When you do your assignment, and the assignment should be done carefully. Dan di sini adalah verb ketiga. Nah, setelah be di sini menjadi sebuah pasif, dilakukan, dilaksanakan. Artinya seperti itu. Negatif, ya, you should not be doing. You should not be careful. You should, the assignment should not be done. And for interrogative, should I be doing the assignment? Should I be careful when I do my assignment? And should the assignment be done carefully? For example, yeah. So it is for should be. Don't forget, after should be, you just join with verb ing or non-verb or verb 3. And then should have, semestinya. For example, the girl should have joined pramuka. The pattern, subject plus should plus have plus verb 3. Nah, dari di sini disimpulkan bahwa should have harus diikuti dengan verb ketiga. Ya, harus diikuti dengan verb ketiga, tapi artinya bukan di. Ya, kalau dalam should be tadi diikuti dengan verb 3 artinya menjadi di, tapi kalau di sini artinya telah bergabung, seharusnya
telah bergabung dalam pramuka. Nah, berarti faktanya Tegar ini tidak bergabung, gitu ya. And then for negative, Tegar should not have joined pramuka. Subject plus should not plus have plus verb 3. And then interrogative, should Tegar have joined pramuka? Should plus subject plus have plus verb 3. Jangan lupa tanda tanya. Okay. In making sentence, please you don't forget to end or close your sentence by using full stop if your sentence is affirmative or negative. Jadi ketika anak-anak semua membuat kalimat, jangan lupa untuk mengakhirinya dengan sebuah tanda titik. Ya, kalau dalam bahasa, ketika kalimat tidak menggunakan titik, maka itu dianggapnya salah, bukan sebuah kalimat. Jadi ketika kalimatnya berbentuk positif atau berbentuk negatif, maka anak-anak perlu menambahkan tanda titik, jangan sampai lupa. Kecuali bentuknya interrogatif, maka ditutup dengan sebuah tanda tanya. Ya, dari praktek KD1 sampai kemarin menulis fill in the blank yang tugas terakhir, masih banyak sekali yang tidak menggunakan tanda titik dalam menulis sebuah kalimat. Mohon untuk bisa dilaksanakan ya, sehingga nanti nilainya bisa maksimal. Oke, next. Nah, should, must, and had better. Should, must, and had better is used for making advice, but in the usage it is different for each other. Jadi should, must, dan had better juga digunakan dalam penggunaan advice atau memberikan nasihat, tetapi dalam penggunaannya itu berbeda. Should, must, had better has different characters. Ya, jadi memiliki perbedaan karakter. Should is not as strong as must. Jadi should di sini tidak kuat seperti must. Artinya sama tidak? Artinya sama. Should and must has same meaning. Harus in bahasa. Jadi dalam bahasa Indonesia artinya sama-sama harus. But in the usage of the word or the model is different. Tetapi dalam penggunaannya itu berbeda. Karena should tidak sekuat dari must. For example, you should stop smoking. And then you must stop smoking. It is different sentence. Why? Because must, it should be done. Ya, harus dilakukan. Tapi kalau should stop, itu masih hanya memberikan nasihat. Ya, jadi kalau you should stop smoking, it would be a good idea to stop smoking. Jadi ini merupakan ide yang bagus untuk memberikan nasihat untuk berhenti merokok. But if you use must, you must stop smoking. So it is necessary that you stop smoking. Jadi ini penting bahwa kamu harus benar-benar berhenti merokok dan tidak akan merokok di kemudian hari. Itu perbedaannya. Kalau should masih bisa dibilang masih bisa dilanggar begitu. Tapi kalau must itu sudah kewajiban dan harus dilaksanakan. Should and had better are commonly used in giving advice. Jadi should dan had better biasanya digunakan dalam memberikan nasihat. Ya. Had better it means lebih baik. Ya. So you can use had better for making an advice in a politeness. Ya, jadi untuk kalimat atau ungkapan yang
lebih sopan, kalian dapat menggunakan had better, lebih baik. For example, I think you should take more exercise. Nah, kalau pakai should seperti ini, kamu seharusnya mengambil banyak latihan. Nah, when you use had better, I think you had better do more exercise. Saya pikir kamu lebih baik berlatih, ya, melakukan latihan yang lebih rutin atau lebih banyak lagi. Nah, ini akan jauh lebih sopan dibandingkan penggunaan should atau must. Oke, student, have you get the bell? Apakah kalian bisa menerima apa yang Pak Wahid sampaikan? I think after you learn this material, you are able to differentiate between should not, should be, should have, must, and had better. And you are able to make a sentence and then make a dialogue and then applying this material in your daily life. Jadi Pak Wahid berharap setelah kalian memahami modal verb untuk penggunaan asking and giving advice, Pak Wahid berharap kalian nanti bisa membuat kalimat, mengerti aturan dalam penggunaan modal should, must, had better, dan lain sebagainya yang bisa diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Itu yang Pak Wahid harapkan. And then for your psychomotor, for general competence 2, untuk tugas praktik di KD kedua, ini untuk tugas praktik. Kalau kemarin sudah kognitifnya sudah begitu, sekarang tinggal praktiknya. Make a simple dialogue by using asking and giving advice. Silakan kalian buat sebuah dialog pendek, ya, yang minimal 4 percakapan begitu, antara kamu dengan teman-teman atau dengan orang tua atau dengan siapa, monggo, yang di dalamnya, ya, yang di dalamnya ada should atau should not atau should be atau should have, must atau had better. And then take a photo to your dialogue and send to Google Classroom. Seperti biasa, silakan ditulis di buku bahasa lintas minat bahasa Inggris, kemudian difoto dan dikirimkan ke Google Classroom. And then deadline-nya terakhir 11 Agustus 2021, berarti hari Sabtu. Saya perpanjang ya, biasanya sampai hari Kamis. Saya beri kesenggangan begitu, apa waktunya lebih panjang sampai hari Sabtu. Pak Wahid berharap tugas-tugas yang belum dari KD 1 hingga KD 2 mohon untuk segera dilengkapi. Teman-teman yang belum mengerjakan mohon untuk dilengkapi. Minggu depan Pak Wahid akan mengadakan virtual meeting insya Allah. Jadi nanti akan menggunakan link Zoom atau Google Meeting, ya, dan tentunya ada ulangan harian 2 jika nanti Pak Wahid tidak ada kesibukan yang lain, ya. Kemudian the schedule and link for each class will be delivered next week or soon, ya. Jadi untuk jadwalnya dan linknya akan Pak Wahid sampaikan di hari berikutnya, entah besok, entah atau pas pertemuan minggu depan. Okay, I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Before we close this material, say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Good luck for your assignment and do your best. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.